হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে 15ই আগস্ট। তো আজকে আমাদের স্কুলে সেলিব্রেশন হতে চলেছে। জানি 15ই আগস্টে এখন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যেটা চলছে সেটা একদমই উচিত হচ্ছে না। তার মধ্যে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সেলিব্রেট করাটা উচিত নয়, কারণ নারীরা কোথাও সুরক্ষিত নয়। বাট স্টিল স্কুলের ছোটো ছোটো বাচ্চাদের সাথে আজকে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সেলিব্রেট করব। আর কিভাবে করব, কতটা আনন্দ করব, কী প্রোগ্রাম হবে, সবটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। এখন আমি রেডি হয়ে গেছি, দেখতেই পাচ্ছ। স্কুলে যাব, তো চলো স্কুলে গিয়ে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে। স্কুলে এসেই ডেকোরেশনের কাজে হাত লাগিয়ে ফেলেছে সবাই। কিছু কিছু হায়ার ক্লাসের স্টুডেন্টদেরকে আমরা একটু আগেই আসতে বলা হয়েছিল, যাতে টিচারদের হাতে হাতে একটু হেল্প করতে পারে। তো সেই মতো দেখতেই পাচ্ছ কি সুন্দর করে ডেকোরেশন করা হচ্ছে বেলুনস দিয়ে। আর কিছু হ্যান্ডমেড জিনিসপত্র মানে বাচ্চারা বানিয়েছিল 15 আগস্টের জন্য, তো সেগুলোই আর কি দিয়ে ডেকোরেশন কমপ্লিট করছি আমরা। এই ডেকোরেশনটা তোমাদের কেমন লাগছে আমাকে কিন্তু কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না। এই যে আমার পাশে দেখো বিনীতা ম্যাম দাঁড়িয়ে আছে, এই ম্যাম এবং আমাদের আরও বাকি টিচাররা মিলে পেপার কাটিং করে আমরা এই আইডিয়াটা বের করে এই ডিজাইনটা বানানোর চেষ্টা করেছি। তো বাচ্চাদের যাতে একটুখানি ইউনিক বা ইনোভেটিভ লাগে সেই কারণে। ডেকোরেশন মোটামুটি কমপ্লিট করে নেওয়ার পর আমরা সব টিচাররা মিলে একটু ফটো তুলে নিচ্ছিলাম, কারণ এরপরেই আমাদের প্রোগ্রাম স্টার্ট হওয়ার কথা ছিল। To celebrate the 77th Independence Day. It marks lots of struggles, lots of sacrifices, and the brave deeds of the men and women of our past. So we want to celebrate this day with great pomp and joy. Very shortly we will start the program.
आजादी हमें उपहार में नहीं मिली है, इसके लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ी है, आजादी की यात्रा। इस यात्रा में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। 1919 जलियांवाला बाग। आज हमारे बैसाखी का दिन है, लेकिन पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। हम सब बैसाखी नहीं मनाएंगे। जब तक हम अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल देते, पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। अच्छा, तो तुम सब हमारा विरोध करता है, भाग जाओ यहाँ से, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओगे, हमें नहीं, तुमको भारत से भागना होगा। Soldiers, fire! बाग हर हिंदुस्तानी की आंख नम कर गया। इस कांड में कितने मासूमों की आहुति चढ़ गई, इतनी हैवानियत से इंसानियत कत्ल कर दी गई। जलियांवाला बाग के हत्याकांड ने आजादी की आग में घी देने का काम किया। मासूम औरतों, बच्चों की दर्द भरी चीखें और सिसकियां इनकलाब का गूंज बनकर उठी। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सरीखे क्रांतिकारियों ने भारत की इस जमीन से विदेशी दरिंदों को निकाल फेंकने के मंसूबे मजबूत कर लिए। 8 अप्रैल 1929 लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक भारी जुलूस निकाला गया। साइमन कमीशन, 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 साइमन कमीशन। बेवकूफ इंडियंस, तुमको हमारी बात समझने नहीं आती। स्टॉप प्लीज। साइमन कमीशन नहीं मानता। I said stop this. लाला जी
প্রোগ্রাম শেষ হয়ে গেছে, সবাই বাড়ি চলে গেছে, এবার আমরাও বাড়ি যাব। বাড়ি চলে এসেছি। আজকের মতো ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। তোমাদের সাথে দেখা হবে একটা নতুন ব্লগ। ততক্ষণের জন্য টাটা।